یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الہوائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خواجہ رضا نقوی قائم ٹی وی کے اسپیشل پروگرام بدھ کی بارگاہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہر بدھ کو ہم یہ پروگرام آپ کو دکھا رہے ہیں مسلسل بہت ٹائم سے، اور اس کا بھی ایک خاص مقصد ہے۔ بہت لوگ مومنین بہت مشکلات کا سامنا کرتے ہیں زندگی میں، اور یہاں تک آنے کا مقصد اور یہ پروگرام دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ آج کا دن بدھ کا دن خاص امام موسی کاظم، امام نقی، امام تقی اور امام رضا سے منسوب ہے۔ اور اس خاص دن میں جو تسبیح کا ورد کیا جاتا ہے اس بارگاہ میں، یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر باب الہوائے ادرکنی ادرکنی ادرکنی، یہ خاص مجرب تسبیح ہے جس کے ورد سے آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم مسلسل اس پروگرام کا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ مسلسل اس تسبیح کا ورد کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز ہے آج کے دن، امام موسی کاظم کو 2 رکعت نماز ہدیہ کی جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ اس میں دونوں رکعت میں الحمد کے بعد 12 دفعہ قل هو اللہ پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے۔ ان 2 رکعت نماز کو فجر کی طرح ادا کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ختام پر درود کی تسبیح، اور درود کے بعد یا سیدی یا مولا یا موسیٰ ابن جعفر باب الہوائے ادرکنی 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 کی تسبیح کا ورد کیا جاتا ہے۔ یہ خاص تسبیح ہے جو تمام مشکلوں کو بہت جلد حل کر دیتی ہے۔ ناظرین، اور یہاں کا خاص ایک بدھ کی بارگاہ کا ایک تحفہ ہے جو کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو یہ انشاءاللہ آپ اگر آزمائیں گے، یہاں سے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد آپ کی دعا پوری ہوگی۔ یہ تسبیح ویسے تو آپ ورد کرتے ہیں، اور اس تسبیح کے ورد کرنے سے ہی آپ کی مشکلات کو بہت جلدی حل ہو جاتا ہے۔ تو لیکن یہاں پر ایک خاص نوٹ، یہ 10 روپے کا ایک نوٹ ہے جو کہ یہاں مسلسل اس کے لیے آپ جیسے کوئی منت ہے، کوئی دعا ہے جو پوری نہیں ہو رہی، وہ یہ 10 کا نوٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ یہاں پر دستیاب ہوتا ہے گیٹ پر، جو اگربتی موم بتی فروخت کرتے ہیں ان کے پاس، اصغر بھائی کے پاس ہوتا ہے، آپ ان سے لیجئے، اور کوئی بھی آپ کی جو منت ہے، کوئی بھی دعا ہے خاص، وہ اس 10 کے نوٹ پر آپ منت اٹھائیے، اور آپ بہت جلد، یعنی کہ ہفتہ بھی پورا نہیں ہوتا اور وہ آپ کی منت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ خاص نوٹ ہے، یہ خاص ایک معجزاتی نوٹ ہے جس کو میں نے بہت لوگوں تک پہنچایا ہے، اور لوگوں نے اسے بہت جلدی اپنی دعا قبول کرائی۔ بس آپ نے اس نوٹ کو اٹھانا ہے، منت کرنی ہے کہ بار الہ امام موسی کاظم کے صدقے ہماری مشکل، ہماری دعا قبول ہو جائے۔ تو یہ ہم 10 کے نوٹ کے بدلے یہاں پر ہدیہ کرنا ہوتا ہے۔ اس 10 کے نوٹ کے بدلے جو ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر دینی ہوتی ہے۔ 500 روپے وہ آپ انہی صاحب کو، جن سے آپ کی 10 کا نوٹ لیں گے، آپ ان کو دیں کہ ہماری منت پوری ہوئی۔ نیاز جو ہے وہ آپ مولا کے ذریعے پر کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں بہت جلد دور ہو جائیں گی۔ میں یہ مسلسل یہ نوٹ جو ہے سالوں سے لوگوں تک پہنچاتا ہوں خود بھی، اور جو یہاں آنا چاہیں وہ لیں، اور اس نوٹ سے اپنی تمام جو بڑی سے بڑی مشکل ہے وہ حل کریں۔ ہر مشکل کا حل ہے اس تسبیح میں، اس نوٹ میں۔ تو آپ یہاں پر آئیے اور اپنی تمام حاجات کو پورا کرائیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خواجہ رضا نقوی، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ آئیے ناظرین، ہم لوگ اندر چلتے ہیں اور آپ کو ہم زیارت کراتے ہیں خاص بدھ کی بارگاہ کی، اور یہاں پر خاص تسبیح کا ورد ہوتا ہے۔ اس وقت نوحہ خوانی ہو رہی ہوتی ہے، اور خاص ایک منظر ہوتا ہے۔ اس وقت بڑی تعداد میں مومنین جو ہیں بدھ کی بارگاہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل یہاں لوگوں کا سلسلہ ہے، رات 12 بجے تک یہاں اسی طرح رش رہتا ہے، لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں یہاں پر۔ آئیے چلتے ہیں اندر اور وہ آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ بن کے سوالی آئے ہیں در پہ آپ کے، ہم بن کے سوالی ہے سب کو یقین، کوئی بھی پھیرا نہیں خالی۔ یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم
یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، جو فکر معیشت میں پریشان ہے مولا۔ ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے نجم الحسن صاحب موجود ہیں، اور میں ان سے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے بدھ کی بارگاہ کے بارے میں، کیونکہ وہ مسلسل اس بارگاہ میں آتے ہوں گے اور کب سے آ رہے ہیں آج ان سے جانتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں بدھ کی بارگاہ کے بارے میں وہ کیا کہیں گے۔ السلام علیکم سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارا ٹائم اس وقت دے رہے ہیں قائم ٹی وی کے اس پروگرام میں۔ تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کب سے بدھ کی بارگاہ میں آنا شروع ہوا؟ بہت بہت شکریہ جناب قائم ٹی وی کے اراکین کا، میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ میں اس باب الحوائج امام بارگاہ کے بارے میں کچھ اپنی گزارشات پیش کروں۔ بالکل۔ دراصل ہم بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں ایک ہماری چچی رہا کرتی تھیں، ان کا نام تھا زرینہ چچی جی۔ وہ کافی پریشان تھیں، تو ان کو کسی نے بتایا کہ 7 بدھ اگر بدھ کی بارگاہ کر لیں، امام بارگاہ باب الحوائج جائیں تو مرادیں بڑی پوری ہوتی ہیں۔ تو اس زمانے میں جب گاڑیاں نہیں چلتی تھیں زیادہ اور بہت مشکل سے وہ جہاں پہنچتی تھیں، لیکن انہوں نے پابندی سے 7 بدھ جہاں پر آئیں وہ، اور ماشاءاللہ پھر اس کے بعد امام موسی کاظم جو باب الحوائج ہیں انہوں نے ان کی مراد سنی، اور وہ ماشاءاللہ ان کے حالات بدل گئے۔ یہاں پر آنے سے فائدہ یہ ہوا کہ بڑا دعائیں دیتی ہیں، اور پھر اور لوگوں کو بھی انہوں نے بتایا کہ میں یہاں پہ دیکھتا ہوں، دیکھیں یہاں پر مستقل مجمع جو ہے وہ رش جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل۔ ہم ہر بدھ کو آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج رش زیادہ ہے، اگلے بدھ کو آتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ رش ہے۔ یہ یقیناً دیکھیں مولا ہیں، باب الحوائج ہیں، حاجتوں کا دروازہ ہیں، کہ یہاں پر لوگ اپنی حاجتیں لے کر آتے ہیں، اور جب ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں تبھی تو آتے ہیں وہ یہاں پر، اور عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے لوگوں کا یہاں پر، اور پھر وہ دوسروں کو جا کے بتاتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی مشکل ہے تو جاؤ باب الحوائج کے درگاہ جاؤ، وہاں تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی۔ دیکھیں، اور یہ جس نے بنیاد رکھی کتنا خلوص اور کتنی عقیدت ہوگی کہ دیکھیں گے یہاں پر دن بدن لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے، سب سے بڑھ کر کتنا خلوص رہا ہوگا کہ علاوہ بی بی ہیں، جون بی بی ہیں، وہ لوگ یہاں پہ ان کا نام، ان کو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، یہاں لوگ بیٹھ کے تسبیح پڑھتے ہیں، تو جو لوگ آتے ہیں ان کو کتنا ثواب ملتا ہے، اور جس نے یہ امام بارگاہ قائم کیا ہے اس کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ دگنا ثواب۔ بہرحال اچھا، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس بارگاہ میں ایک جو سکون ہے وہ سکون جو ہے وہ کاظمین کی بارگاہ سے بالکل صحیح۔ ہم یہاں پر صرف اسی نیت سے آتے ہیں کہ گویا ہم یہاں پر باب الحوائج کی درگاہ آئے ہیں تو گویا ہم کاظمین میں ہیں۔ کاظمین میں میں یہ کہتا ہوں ہمیں وہی روحانی فضا وہی محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم کاظمین اور کئی مقدس سرزمین پر آئے ہیں۔ میں یہی کہتا ہوں یہ پورا بارگاہ کا حصہ جو ہے سمجھ لیں کاظمین کی جس طرح روضہ ہے، یہ پورا ایک حصہ ہے، اس میں نور برس رہا ہے، اور دنوں رات جو تسبیح کا ایک ورد ہے تو وہ جہاں پہ بھی اس قسم کی عبادت ہوتی ہے وہاں خود بخود روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، اس جگہ کا ایک خاص تقدس پیدا ہو جاتا ہے اس جگہ میں، اور جہاں پہ بھی اتنی دعائیں پڑھی جائیں گی، اور دیکھیں کوئی نیک کام جہاں پر بھی ہو رہا ہے، اس سے بڑا نیک کام اور کیا ہے؟ کیا مولا کو یاد کر رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی نیک کام ہے ہی نہیں۔ اچھا، میں آپ سے آخر میں میسج ریکارڈ کرانا چاہوں گا کہ لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں بدھ کی تسبیح، ہم گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، میں لیکن کہتا ہوں کہ جو بات یہاں پر آ کے پڑھنے میں ہے وہ چلے مولا ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ سن رہے ہیں، لیکن جو ایک مرکزیت اور جو ایک خصوصیت ہوتی ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل، آپ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ابھی آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جو مرکزیت اور اجتماعیت جو ہے یہاں بیٹھ کے، اور جو سکون سب سے بڑھ کے جو یہاں بیٹھ کے جو سکون ملتا ہے نا، جو روحانی سکون، وہ کہیں نہیں ملتا، سب سے بڑی بات ہے سکون۔ ہم یہاں سکون کے لیے آتے ہیں، اپنی حاجتوں کی برابری کے لیے آتے ہیں یہاں پر، اور ہماری دعا ہے کہ پروردگار یہاں جتنے لوگ آتے ہیں سب اپنی من کی مرادیں لے کر جائیں، باب الحوائج ان کی مرادیں پوری فرمائیں۔ بس ہماری والدہ ایک پڑھا کرتی تھیں کہ ساما شتاب کر دے میرے دل کے چین کا، پروردگار واسطہ خون حسین کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہیں امام حسین کا واسطہ دیتے ہیں باب الحوائج علیہ السلام کو، تو ہم لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ۔
नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ शबी हैदर जो कि नौहा खानी करते हैं बुत की बारगाह में, बेइंतहा खूबसूरत, और मैं इंशाल्लाह अगले किसी एपिसोड में उनसे आपको ज़रूर ये मुस्तफ़ीद फरमाऊँगा कि नौहा वो यहाँ में कुछ पढ़कर सुनाएंगे इंशाल्लाह। अभी दरअसल वो पढ़कर आएँ तो उनकी आवाज़ साथ नहीं दे रही कि वो पढ़ें यहाँ पर, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहूँगा, उनसे पूछना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक। जी शबी, मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि बुत की बारगाह में कब से आ रहे हैं? ऑलमोस्ट जब से होश संभाला है तब से बुत के इमाम बारगाह आ रहे हैं, और एक अजीब सी रूहानियत है जो यहाँ खींच के लेकर आती है। जी माशाल्लाह। और रूहानियत क्या है, जो हम जिस दर्स से वाबस्ता हैं और उसी दर्स के नौकर भी हैं, वाह तो नौकर लौट के अपने घर ही आता है वापस। वाह वाह वाह। तो ये हमारा दर है, हमारा घर है, अगर हम यहाँ ना आए तो हम कहाँ कहाँ जाएँ? तो ये नौहा खानी का सिलसिला कब से शुरू किया आपने? माशाल्लाह से हयात ज़िंदगी में अपनी अभी भी माशाल्लाह से जो है वो नौहा खानी का सिलसिला जारी है, लेकिन 2012 में मैं पहली दफ़ा करबला गया था जी। और वो भी मौला का ऐसा बुलावा था कि जेब में कुछ नहीं था। हाँ। तो वहाँ यही तड़प ले ये जाती है। मौज़ा है कि मैं बुत के इमाम बारगाह से बस घर गया हूँ और जो है मुझे कॉल आती है कि शबी हैदर बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी। उन्होंने बोला हम कारवान अल-ज़वार से बात कर रहे हैं, हम आपको करबला लेके जाना चाह रहे हैं, हमारे पास नौहा खान कोई नहीं है। अरे वाह। तो मैंने कहा भी मैं नहीं लेके जा सकता क्योंकि मेरी जेब में इस वक्त गवारा नहीं करती कि मैं आपको लेके जाऊँ। उन्होंने बोला ऐसा कोई नहीं है सीन, आप बगैर दिए चले। अरे वाह, बुलावा था ये वो दिन है और आज का दिन है। मैं माशाल्लाह से ओवरऑल 10 से 12 मरतबा जा चुका हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो माशाल्लाह। ये मालिकों की देन है। वाह, और वाह, ये वाह। इसी दर से बस मैं समझता हूँ कि ये जो ड्यूटी हैं वो मौला की तरफ से अता होती है, बीवी की तरफ से। बिल्कुल। और जो आप चाहते हैं वो इस ड्यूटी के सिले में आपको मिलता है। बेशक। आप दुनिया चाहते हैं दुनिया, आप चाहते हैं कि ज़ियारत हो जाए ज़ियारत। बेशक। तो ये वो सिलसिले हैं, वही सिलसिला है। और अगर हम खुलूस से इनसे कर रहे हैं। अलग हो गए तो दुनिया से अलग, दुनिया से अलग हो गए, दुनिया से अलग हो गए तो आखिरत से अलग हो गए। अच्छा, और आखिर में बुत की बारगाह के बारे में क्या कहेंगे? कैसा पाया आपने? सुकून कहते हैं लोग यहाँ पर। एनवायरनमेंट है और सबसे बड़ा कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है माशाल्लाह से वो दिन ब दिन डे बाय डे जो है वो इस्टेब्लिश होती जा रही है। और एक जो है पुरसुकून जगह है जिसके लिए नो वर्ड्स। लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर जितना सुकून है वो समझते हैं काज़मैन में। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। डेफिनेटली ऐसे ही। ऐसा लगता है मौला के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए। हम अपने आप को वहीं पाते हैं लेकिन हम होते कराची में, लेकिन हम अपने आप को पाते वहीं हैं। ऐसा ही है कि सुबह बुत का दिन जब आता है तो सुबह से दिल होता है कि बस पहुँच जाएं और जल्द से जल्द अपनी ज़ियारत करें, वहाँ नज़र दें, उसके बाद फिर वहाँ से लीव करें। जी शबी से मैं चाहूँगा, शबी आप अगर थोड़ा सा, आपकी आवाज़ नासाज है लेकिन चले, लेकिन फिर भी आप मौला की बारगाह में ज़रूर। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गाज़ी हुसैन ने तस्बीहों में वफा वफा कह के चेहरा गाज़ी का चूमती है। आलिया भी खुदा खुदा कह के कि तेरे लब पर मेरी गवाही है। क्या तबीयत में तू इलाही है। बन के ज़हरा बुलाऊंगी तुम्हें गाज़ी रिदा रिदा कह के। और सबको मुश्किल से जो बचाता है खुद खुदा के जो काम आता है। लोरी देता है वो अली तुम्हें मुश्किल कुशा कुशा कह के आया गाज़ी।
बरअज़मत मौला गाज़ी अब्बास बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला जज़ाकल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बेहतरीन खूबसूरत आवाज़ अपनी, माशाल्लाह मौला आपकी इस आवाज़ को कायम रखे और इसी तरह आप ड्यूटी करते रहें। बहुत शुक्रिया। आपके भी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करना और आपके चैनल को इसी तरीके से ऐसी अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड करने की तौफ़ीक़ात दें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। या मौलाई या मूसी काज़िम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं बुत की बारगाह में और आइए चलते हैं अंदर, ज़ियारत करते हैं। या मूसी काज़िम आए हैं दर पे आपके हम बन के सवाली, आए हैं दर पे आपके हम बन के सवाली, है सबको यकीन कोई भी फेरा नहीं खाली। या सैयदी या मौलाई या मूसी काज़िम, या बाबुल हवाइज मेरे या मूसी काज़िम, जो फिक्रे मईशत में परेशान है मौला, रोज़ी पे लगा दे उन्हें हसनैन का सदका। या सैयदी या मौला। गुलाम अब्बास साहब जो कि यहाँ गेट पर मौजूद होते हैं सुबह से लेकर रात तक 12 बजे तक, और ये नोट जो है 10 का आपको गुलाम अब्बास साहब से ही मिलेगा। और लेडीज़ में अंदर खादमा हैं, वो भी आपको ये 10 का नोट देंगी। ये ख़ास 10 का नोट है मन्नती, जिसमें आपकी तमाम हाजात पूरी होती है। वैसे तो आप 10 भी पढ़ते हैं, उसी से पूरी हो जाती है, लेकिन कोई ख़ास अगर आपकी ऐसी मन्नत जो दुआ बुत की बारगाह में पूरी नहीं हो रही, आप वो 10 का नोट उठाएं और इंशाल्लाह आज भी मैं मुसलसल कि 10 के नोट के लोगों की मन्नत पूरी हो रही है। और मैं आज भी यहाँ पर एक मन्नत बढ़ाने के लिए आया हूँ और अभी मैं उनको पैसे दूँगा और मज़ीद नोट लेके जाता हूँ मैं हर बुत, और मुसलसल लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं इस बारगाह में, इस बुत के नोट के ज़रिए और इस तस्बीह के ज़रिए। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। या मूसी काज़िम, जो के है बीमार उन्हें जल्द शिफा हो, जो के हैं बीमार उन्हें जल्द शिफा हो, हर मांगने वाले की ये मकबूल दुआ हो। या सैयदी या मौलाई या मूसी काज़िम, या बाबुल हवाइज मेरे या मूसी काज़िम। अरे हम वास्ता देते हैं शहे करबो बला का, हम वास्ता देते हैं शहे करबो बला का, और ज़ैनब कुलसूम सकीना के चचा का। अमानत किसी गोशे में छुपा लो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना लो ज़ैनब। मेरे लाशे गिरेगी तुम्हें पहचान, मेरे लाशे गिरेगी तुम्हें पहचान बहन, वो मेरे पूरे देखा गिरे बानी बहन, साथी करे तो मेरे पूरे देखा गिरे बानी बहन, ना उसे ऐसा बना दो अपने हाथों से कफन जब से अकबर गए बेनाई भी आँखों की गई, लाके दे दो अली की निशानी कोई, लाके दे दो अली की निशानी कोई, शीर का आँखों से लगा दो देना अपने आप। शुरुए इमाम मूसा काज़िम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, बुलंदतर सलावत।
कोई कैदी हो गया है रेहा रज़ा मौला उल्फे तेरे गरीब बाबा का है जनाजा रखा रज़ा मौला आज बगदाद में कोई कैदी हो गया है रेहा रज़ा मौला आज बगदाद में कोई कैदी हो गया है रेहा रज़ा मौला एक बीवी मौला आज बगदाद में कोई कैदी हो गया है रेहा रज़ा मौला। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नौहा खान ज़ैन अली रिज़वी मौजूद हैं और साथ में अली रिज़वी भी मौजूद हैं माशाल्लाह से, और दोनों मुसलसल बुत की बारगाह में आ रहे हैं और मौला के हुजूर अपना नजराना अक़ीदत भी पेश करते हैं और तस्बीह का विर्द भी करते हैं। जानते हैं कि वो कब से इस बारगाह में आ रहे हैं और बुत की बारगाह को कैसा पाया। लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सुकून है, इत्मीनान है, जैसे हम काज़मैन में बैठे हैं, काज़मैन के रोज़े में हम मौजूद हैं, ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर सुकून लोगों को मिलता है और अपनी हाजात बहुत जल्द पूरी करा के जाते हैं। क्या कहेंगे ज़ैन इस बारे में? आप ये माइक ले लीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर इमाम बारगाह इमाम मूसी काज़िम अल-मारूफ़ बुत का इमाम बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर बचपन से ही मुझे याद पड़ता है कि जब से हमने होश संभाला या होश नहीं भी संभाला था, तब से अपनी वालदा के साथ और घर वालों के साथ आते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम यहाँ नहीं आ पाते तो बराह रास्त जो है हाँ मौला की बारगाह में होते हैं काज़मैन में, और जब जब मौका मिलता है हम यहाँ पर हाज़िर होते हैं मौला की बारगाह में, और बहुत सुकून है, एक रूहानियत है। यकीनन मौला को तो हम ख़ावर भाई कभी भी पुकार सकते हैं, बेशक। इमाम तो हमारे इमाम है और हमेशा हमारी मदद करते हैं। तो या सैयदी या मौला या मुसब ने जाफ़र बाबुल हवाई अदरिकनी ये जो आज तस्बीह का लोग यहाँ पे विर्द करते हैं, तो यकीनन बहुत सारी मुरादें लेकर आते हैं। एक इज्तिमाइयत है, यहाँ पे काफ़ी सारे मोमिनीन आते हैं, सबसे मुलाकातें होती हैं और यकीनन उन सब की जो हैं वो हाजात जो हैं वो पूरी हो रही हैं। जी जी, अलग अलग एक्सपीरियंस है। आपसे एक बात और इस बात पर तंबीह करता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम घर में पढ़ लेते हैं, हम तस्बीह भी पढ़ लेते हैं, 2 रकअत नमाज़ी पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं लोगों से ये कहता हूँ कि जो
फ़ायदा यहाँ है, जो बेशक, रूहानियत, बेशक, बेशक, क्योंकि इस बेशक। घर में सुबह फजर से लेकर रात 12 बजे तक जो एक तस्बीह का सिलसिला है और नूरानी हस्तियाँ आ रही हैं जा रही हैं, तो जो एक इसका मंज़र है, जो एक इसकी रूहानियत है, वो आपको घर बैठे नहीं मिलेगी। आपको यहाँ आना पड़ेगा अपनी मुश्किल को हल कराने के लिए। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं और मुख्तलिफ, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सही बात है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर मेरा भी बिलफर्ज गला ख़राब है तो मुझे पता है कि भाई परहेज़ करना है, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर के पास जाना है। घर पे बैठे भी तो परहेज़ कर सकता हूँ ना मैं, लेकिन क्या है कि कभी कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है। तो ये तो ऐसे तबीब हैं कि जो अर्श वालों की जो है वो मुश्किल कुशाई करते हैं। तो हमारे लिए वैसे भी हमें आना पड़ता है और आना चाहिए भी। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये वजूहात में से एक वजह तो ये है कि आप जब आते हैं तो हमारे यहाँ देखें अक्सर ये दुआ कराई जाती है मजलिसों में भी, जितना दूर और नज़दीक से आप आए हैं। तो देखिए जितनी दूर से जो बंदा आता है उसको उतना ही सवाब होता है। देखिए कितनी मेहनत मुशक्क़त करके वो यहाँ पे जब पहुँचता है बारगाह, फिर यहाँ का एक अलग रूहानियत है। आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ पर आप जो है वो तस्बीह का जो है वो ज़िक्र का सिलसिला एक जारी व सारी रहता है। तो आप यहाँ पर एक रूहानियत, एक फ़ैज़ व बरक़ात यहाँ से लेके जाते हैं। लेकिन ये बुलावा होता है, ये बुलावा होता है। मैं एक बात आपकी कह दूँ कि ये बुलावा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे मोमिनीन हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं आते। हम तौफीक की बात है, ये मौला की तरफ से बुलावा है, ये इज़्न है। दूसरी बात, जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरी बहुत सारे मोमिनीन से भी मुलाकात होती है। एक तो ये भी सिलसिला है, देखिए मोमिनों से मिलना भी सवाब है। एक तो आप अपनी हाजात के लिए आते हैं, मौला की बारगाह में हाजिर होते हैं, फिर आप मोमिनीन से भी मिल रहे हैं। मोमिनीन से मिलना भी सवाब है, और मोमिनीन से जब मिलते हैं तो हुक्म दिया गया कि एक दूसरे से। फिर आप बेहतरीन नौहा खानी भी करते हैं माशाल्लाह, अपनी आवाज़ भी मौला को हुजूर। तो ये एक बहुत बड़ी ड्यूटी है भाई, और ये खास ड्यूटी है आपकी, एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। आप हर बुध पर यहाँ पर होते हैं माशाल्लाह, और पता नहीं जब से होते हैं कि जब से लोग आना शुरू होते हैं माशाल्लाह। बस ये मौला ने करम किया हुआ है, बस ये सिलसिला जारी रहे। तो मेरा आपसे यही था कि बस आप लोगों से जानूं। तो अब अली आप बताइए कि भाई, मैं एक 10 के नोट के बारे में मैंने शुरू किया था प्रोग्राम आज का, कि 10 का नोट जो है यहाँ पर एक बड़ी अहमियत का हामिल है। और यहाँ ये खुसूसी 10 का नोट है, मैं आपको दिखाऊं। मैंने अभी तकरीबन ये मुसलसल हर बुध को मैं ये बुध के नोट से यहाँ से ये 10 का नोट लेके जाता हूँ। ये बारगाह के जो गेट पर हमारे बैठे हुए हैं, तो ये अंदर लेडीज़ में खादमा हैं, वो देती हैं। और ये पता नहीं कितने हज़ारों नोट बटते हैं यहाँ पर। और इस नोट बारे में हमें नहीं पता। इस नोट की बरकत ये है कि तस्बीह के ज़रिए और दुआओं के ज़रिए तो आप पूरी कर रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास ऐसी दुआ जो हल नहीं हो रही इस तस्बीह और उसके बावजूद, तो ये 10 का नोट जो है वो ऐसा मुजर्रब नोट है कि मैं आपको बताऊं कि मैंने पिछले 2 बुधों में 2 मन्नतें, मतलब मैं मुसलसल मन्नतें लोगों की लेकर आ रहा हूँ, लोगों की मन्नतें पूरी हो रही हैं। तो ये 10 का नोट एक ऐसा यहाँ की ख़ास मन्नत है, और वो ख़ुद भी जो अंदर खादमा दे, क्या सिलसिला है, क्या मन्नत का सिलसिला नाज़रीन वो ये है कि आपने यहाँ से इनसे आके नोट लिया, गेट पर जो बैठे हुए हैं अगरबत्ती मोमबत्ती सेल कर रहे हैं, आपने उनसे कहा कि हमें 10 का नोट दे दें मन्नत का, और वो मन्नत का नोट आप लेके जाएँ और अपनी दिल में एक मन्नत का नोट एक ही आप उठाएँगे, तो उसमें आप एक मन्नत माननी है, और बस जो भी आपकी हाजत है वो अपने दिल में कर ली, और आपने इस नोट को कहीं अलग करके रख दिया, नाम लिख के या बुध की बारगाह जो भी। फिर जब आपकी अगले ही हफ्ते, मतलब हफ्ता पूरा नहीं हो रहा, लोगों की मन्नतें पूरी हो रही हैं। मुझे अभी पिछले एक बुध को मैं जब यहाँ प्रोग्राम कर रहा था 2 बुध पहले, तो मुझे मेरा प्रोग्राम जब लाइव ख़त्म हो तो मुझे फ़ोन आया कि तबीयत ख़राब है, आप प्लीज़ दुआ कर दें। तो मैंने उनको बोला आप दिल में नियत कर लें 10 के नोट की, और इंशाल्लाह अगली बुध को आप आगे। और पिछले बुध को वो यही हुआ कि वो इस टाइम में यहाँ खड़ा हुआ था, तो वो अपनी मिठाई लेकर आ रहे थे, नज़र कर आई 500 रुपये आपको उनको ये ज़ाती, मतलब नज़र जब आपका ये 10 वाले नोट आप नहीं 500 भी देंगे तो वो आपका पूरा हो जाएगा। वो इनके पास इस तरह के नोट होते हैं, ये हज़ारों नोट हर बुध को बटते हैं, और हज़ारों की तादाद में नोट वापस आते हैं। ये सिर्फ मैंने ये प्रोग्राम आज का इसलिए रखा क्योंकि ये ख़ास यहाँ का नोट है, जिसके लिए मुझे भी किसी ने दिया था और मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पर बटता है। मैं सालों से यहाँ आ रहा हूँ, 10-12 साल से, तो ये नोट की अहमियत इतनी मुझे लगी कि मैंने जिसको दिया वो यहाँ पर आके उसने नियाज़ कराई, और 1 हफ्ते में। तो ये आप, अच्छा तो अली अब आप मुझे बताएं कि आप कब से आ रहे हैं और क्या सिलसिला है? जैसा कि जैन भाई ने कहा कि बचपन से ही आ रहे हैं, तो फिर कैसा पाया? मतलब हम लोग जब आते थे, हमारे कोई पेपर्स हो रहे हैं, कहीं हमें कोई जॉब का इशू है, तो हम भाग के बुध की बारगाह के भाई 7 बुध करने और होना है। आज तक कोई ऐसी दुआ नहीं है जो इनके दर पे आके की हो और फिर वो कबूल ना हुई हो। और ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि काज़मैन जो कि माली लिमिटेशंस की वजह से जो हर वक्त नहीं जा सकते, लेकिन ये वो दर है जहाँ पे काज़मैन की याद ताज़ा हो जाती है। अभी मुझे एक साहब ने बोला, अभी नौहा खान मुझे यहाँ पर जो हमारे अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे, अंदर पढ़कर आए, तो कहने लगे कि जब मेरा पहली दफ़ा बुलावा आया तो मैं बुध की बारगाह में नौहा पढ़ रहा था और रो रहा था कि मौला मुझे बुलाएं, तो
کہہ لیں گے میں جب یہاں سے گھر گیا بدھ کی بارگاہ سے تو مجھے فون آ گیا کہ جناب آپ کو ہمارے ساتھ کربلا چلنا ہے. کسی کاروان کا فون آیا تو انہوں نے کہا دراصل میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں مطلب جا سکوں یا آپ کو ہدیہ دے سکوں. انہوں نے کہا ہمیں پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ بس ہمیں اپنا پاسپورٹ جو چلے. ایسے میں بغیر پیسوں مطلب مولا نے اسے اتنا عطا کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں 12 دفعہ میں بغیر پیسوں کے ہو کر آیا ہوں. تو یہ صرف میں کہتا ہوں تڑپ اور آپ کی نیت جو خلوص دل سے ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں ہم تو جا رہے ہیں بھائی, یہ بلاوا ہے, یہ خاص اسی طرح وہ بلاتے رہے, ایسے ہی بلاتے رہے. میں تو زین بھائی آپ کو بتاؤ, امام موسیٰ کاظم تو وہ ہستی ہیں سنیوں کے بہت بڑے امام ہیں, امام احمد بن حنبل. وہ کہتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی تو میں کاظمین میں بغداد میں امام موسیٰ کاظم کے روضے پہ جا کے 2 رکعت نماز ادا کرتا تھا اور دعا کرتا تھا. آج تک کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو میری قبول. بالکل بالکل, اور میرے لیے تو میرا بدھ کا دن لکی ڈے ہے ذہن کہ میں جب بھی کوئی میری دن رکا ہو, کوئی چیز رکی ہوتی ہے تو مجھے بدھ کا انتظار ہوتا ہے, بدھ آئے گا اور میرا وہ کام ہو جائے گا. تو یہ بدھ کی بارگاہ جو ہے ایک بہت, یہ میرا پروگرام کرنے کا مقصد ناظرین یہی ہے کہ آپ بھی اس بدھ کی بارگاہ میں آئیں اور اپنی تمام حاجات بہت آسانی سے پوری کرائیں اور انشاءاللہ آپ کی بہت جلد حاجات پوری ہوں گی. اگر آپ دور ہیں, پاکستان میں نہیں ہیں, تو آپ وہاں بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں. اور یہ 2 رکعت نماز ہے, الحمد کے بعد 12 دفعہ قل اللہ پڑھنی ہے اور یہ 2 رکعت نماز ہدیہ کر کے امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں اپنی دعا پوری کریں. اور انشاءاللہ یہ 10 کا نوٹ جو ہے وہ بھی آپ دل میں نیت کر کے, آپ اگر دور ہیں نہیں آ سکتے تو آپ دل میں نیت کر کے کہ 10 کا نوٹ ہم نے اٹھایا, اور جیسے ہی منت پوری ہو تو آپ کسی کے ذریعے وہ یہاں پر میں اپنی نظر کو نذرانہ بھجوائیے. اور انشاءاللہ یہ بہت مجرب نوٹ ہے, ابھی مولا کی طرف سے یہ خاص نہیں پتہ کہ کس طرح کس نے منت اٹھائی اور کیسی قبول ہوئی, اس کی منت مقبول ہوئی کہ لوگوں کی بہت حاجتیں پوری ہو رہی ہیں. بس تو میرا اس پروگرام یہ وقت اب ختم ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی. اپنے میزبان خاور رضا نقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.